अस्सलामुअलैकुम सन शाय खैरदाई नन दे पाकिस्तान दे इंडिया मैच ताई दुबई बिन अल-अक़वामी स्टेडियम शे daha dase mech salvashkula makhshe shawaiwa nera mechina sara makhmakhti khudayshia chikim kaptai da salvashkula bad sara makhmakhshavidi der sakhta muqablatu chitegwe gota wagati da pata khuna lagi ho khpal kamintina hama hariyo sadai kai chitekia wagati da salvashkula makhshe dase mech shawaiwa بیا په دنا اوله ایشیا کپ شه بیا د سره مخامخ نه ډیره سخته مقابله ده وگا پس نیمه بجه دوبای پر ټیم په پاکستان شه او نیمه بجه وي په 28 تاریخ نه میاشت 2025 کول دا ویډیو د سره شیر کړئ کمنټ نه